Nganong importante man ang revival and reformation sa kinabuhing Kristohanon? Mga kapaglaom, adunay pipila ka mga batan-on gikan sa kanlayok Seventh-day Adventist Church ang atong pangutan-on. Nganong importante man ang revival and reformation sa kinabuhing Kristohanon? So, importante kayo ang revival and reformation sa isip ko sa matutuo sa kasunod sa Diyos. Tungod kay kinahanglan kita ma-revive. Kinahanglan nga mabuhay pagutro ang atong pagtuo nga nakaluya. Kinahanglan nga ma-reforma ang atong kinabuhi. Mahiyon diya sa kapagutro sa Diyos. Importante ang revival and reformation sa espiritual ng mga pagtuo. Una, aron pagtuo sa Ginoo ulang ikaduha, aron maandam pa sa Importante gyud ang revival and reformation sa usa ka kinabuhi sa Kristohanon tungod kay pareha ra na siya sa kahoy. Ang kahoy dili na makaingon nga tungod kay dako na siya, okay na siya. Kailangan pag nato siya nga atimanon, hatagan nato og sunlight, bubuan nato og tubig kay para nga motubo siya. Parehas nato mga Kristohanon, kailangan gid pud ta nga mo revive and mo reform kay dili tanang panahon dasig ta. Ug dili po tanang panahon nga kanang permanent adol sa Ginoo, kundi kanang aduna pud say kaluyahon. Mao na nga ang Kristohanon kinahanglan og revival and reformation para nga mudasig pag-usab og ma-reforma pag Mga kapaglaom, atong hinumduman kanunay nga ang revival and reformation importante kini aron mahulma ang kinaiya ni Kristo sa atong kinabuhi. Ug tungod niana, mahimo kitang kandidato nga makasulod sa kingharian sa Dios nga gitagana alang sa iyang katawhan. I will live each day to show the way. Who will go today? With courage we will say, I will go.